आजिर भिडियो रे डिस्कस करिबा मणिया बंधर बयनकला और सांस्कृतिक ऐतिह्य। ओडिशार कटक जिल्लार अवस्थित मणिया बंध ग्राम यार अन्य बौद्ध संस्कृति एवं विश्व प्रसिद्ध हस्ततंत्र कला पाई जनाशुना। मणिया बंध हेउची बौद्ध संप्रदायर बुणाकार मानकर एक प्रमुख स्थान जो माने हजार वर्षरु अधिक समय धरी निजर पारंपरिक इकाथ जोटा कुजे बांध कला को सुरक्षित रखी ओडिशा रे बौद्ध ऐतिह्य को जीवंत रखिछन्ति। एही ग्राम एहार सूक्ष्म सेलंग इकत एवं डबल इकत शैली पई प्रसिद्ध ଯେଉଁଠାରେ ବୁଣାକାର ମାନେ ସୂତା ବା ରେଶମକୁ ବୁଣିବା ପୂର୍ବରୁ ଅତି ଚମତ୍କାର ଭାବେ ବାନ୍ଧି ବିଭିନ୍ନ ଜ୍ୟାମିତିକ ଓ ପ୍ରାକୃତିକ ଚିତ୍ର ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତି। ମଣିଆ ବନ୍ଧର ବୟନଶିଳ୍ପ ସହ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ଗଭୀର ସମ୍ପର୍କ ରହିଛି। ଏଠାକାର ବୁଣାକାର ମାନେ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଖଣ୍ଡୁଆ ପାଟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତି ଯେଉଁଥିରେ କବି ଜୟଦେବଙ୍କ ଗୀତ ଗୋବିନ୍ଦର ଶ୍ଲୋକ ଅତି ନିପୁଣତାର ସହ ବୁଣାଯାଇଥାଏ। ନିଜର ବୌଦ୍ଧ ବିଚାରଧାରା ଅନୁସାରେ ଏଠାକାର ପାରମ୍ପରିକ ବୁଣାକାର ମାନେ ବସ୍ତ୍ର ପ୍ରସ୍ତୁତି ସମୟରେ ଜୀବହିଂସାକୁ ଏଡ଼ାଇବା ପାଇଁ ଅହିଂସା ସିଲ୍କ ବା ବିଶେଷ ସୂତା ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ ଯାହା ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରକୃତି ପ୍ରତି ଥିବା ଭକ୍ତିକୁ ଦର୍ଶାଏ। ମଣିଆ ବନ୍ଧର ଏହି ଅମୂଲ୍ୟ ଏବଂ ପ୍ରାଚୀନ ହସ୍ତତନ୍ତ୍ର କଳାର ସୁରକ୍ଷା ତଥା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ପାଇଁ ଏହାକୁ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଖଣ୍ଡୁଆ ଶାଢ଼ୀ ଏବଂ କପଡ଼ା अधीन जीआई मान्यता प्रदान करा जायछि। वीडियोटी केमती लगिला मते कमेंट करके जणेबो। जदि भल लागिला ताले टिके लाइक कर दबो, वीडियो को सहित शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करी बेल आइकन प्रेस करी ऑल नोटिफिकेशन को ऑन रखिता। ताले रहउछि देखा बागा वीडियो रे। नमस्कार।